Diduga bahwa kesombongan, penindasan, dan pembohongan terus semakin mendominasi permukaan bumi melalui pembodohan dan kemunafikan yang bergenerasi. Di antara dugaan tandanya ialah belum ditemukannya wadah curahan isi hati kami di antara pengguna salah satu tradisi berguru yang dirasa mengandung syariah, lelampah, dan negara. Di antara dugaan penyebabnya ialah belum menyatunya aturan yang terkawal melalui materi dengan aturan yang terkawal melalui energi. Adapun di antara yang mendasari kebutuhan terhadap wadah curahan isi hati tersebut ialah 1. Terhilangkannya beberapa fungsi wasiat sesepuh. Terkontroversikannya beberapa peninggalan. Gunaki keperluan pesantren Temporan. Terkontroversikannya beberapa komentar. Terkontroversikannya beberapa anggapan. Maksudnya beda. Dan bercampur aduknya tradisi yang diduga bahwa ini diawali oleh beberapa peristiwa, yakni sejak ditinggalkannya salah satu komunitas salah satu tradisi berguru tersebut oleh para sesepuh dan para saksi. 2. Terkontroversikannya informasi seputar peristiwa 1965, Perang Suriah, bom WTC, serta bom Bali 1 dan 2, seputar SII dan HTI di Bondowoso dan Jember, dan terbiarkannya beberapa hal yang belum mendapat kepastian dan atau belum mendapat mediasi dan atau belum mendapat tindak lanjut. Ini urusan pribadi. Ini urusan Pondok Pesantren Ali Wafa dengan Pak Abdullah ini. Lalu bagaimana jika para sesepuh dan orang yang tahu sejarah serta riwayat semakin meninggalkan kita? Mungkin di antara dugaan permasalahan yang perlu dibahasakan secara bersama ialah yang pertama, korban akibat peperangan dan ideologi yang sulit dibahas secara terbuka. Kedua, korban akibat virus yang belum dibahas tuntas dari awal secara terbuka. Yang ketiga, krisis yang sudah melanda di berbagai tempat. Keempat, kelaparan yang sudah melanda di berbagai tempat. 5. Pemadaman, keresahan, dan lain-lain di berbagai tempat. Diduga bahwa terbiarkannya ideologi dan biologi liar dan atau tidak dipertanggungjawabkan, maka akan menjadi penipuan terhadap manusia, dan manusia akan tergiring pada pemfungsian penyelamatan sementara yang mestinya tidak harus terjadi. Karena sekarang pun sudah banyak pemasangan chip pada binatang agar mudah dikontrol, dan jika perang nuklir terjadi, maka setiap server akan hancur, kecuali server yang sudah dipersiapkan di bawah tanah melalui kabel yang pada akhirnya akan terbongkar juga. Oleh karena itu, maka dibutuhkanlah pengkajian pengetahuan geopolitik, ekonomi, moneter, perimbangan kekuatan, militer, dan sebagainya, agar manusia tidak selalu tertipu dan tertindas. Ini merupakan suasana di area toko Super Galaksi, Dusun Karanganyar, RT 001, RW 014, Desa Tempurjo, Kecamatan Tempurjo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur sebelum ada pandemi COVID-19.
Ini merupakan suasana ketika maraknya pandemi COVID-19. Dan bagaimana dengan NKRI? Apakah lebih baik mengikuti aturan PBB dan jajarannya secara penuh karena dianggap membantu memudahkan kontrol untuk bangsanya? Atau apakah lebih baik membuat server sendiri saja agar tidak tergantung pada pihak-pihak yang diduga ideologinya tanpa ruh? Karena untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah ada Pancasila. Sehingga apabila memang harus menggunakan elektronik, maka ruhlah yang menjadi pusatnya, yakni hati nurani manusialah yang di atas elektronik. Pertanyaannya adalah, apakah tidak bisa jika setiap manusia agar secepatnya membangun sentral muara rasa sebagai bahan dasar kontrol segala pemfungsian ilmu, pengetahuan, laboratorium, keahlian beserta berbagai metodenya dengan berisi bahan-bahan pertimbangan dan mediasi yang memadai untuk pembahasan permasalahan dan harapan solusi serta untuk pelayanan dan perwujudan kebutuhan dan harapan dengan tanpa mengabaikan hobi dan keinginan masing-masing, khususnya dalam rangka mencari kestabilan, kesehatan, keuntungan, kebenaran, dan kebaikan. Khususnya untuk persatuan sesama Muslim melalui Al-Quran yang juga meliputi Islam, iman, dan ihsan. Karena fungsi ibarat chip yang terdapat pada setiap hati nurani manusia yang sudah mendapat pantulan cahaya dari langit, insya Allah tidak akan terpengaruh oleh apapun. Untuk pembangunan muara rasa hati nurani, apakah tidak bisa segera ada pengkajian sejarah, tradisi, bangsa, dan dunia melalui agama dan negara masing-masing? Perkiraan jenjang bingkai tradisi kami yaitu dari sesama salah satu tradisi berguru, sesama tradisi berguru, sesama mazhab Syafi'i, sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesama Islam. Saat ini, umat Islam juga perlu untuk mengenali kembali siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mangkang jina tua kalawan siwa tatwa bineka tunggal ikatan hana dharma mangrwa nanging hana pamintaku huri panasahana ning ratu kabeh ya tan gegen Pancasila. Indonesia ini diibaratkan seperti hanya tubuh kita, di mana itu ada berbagai macam perbedaan-perbedaan, tapi semua perbedaan itu menjadi indah karena saling melengkapi. Mungkin juga di antara harapan solusi yang perlu dibahasakan bersama ialah yang pertama, penangkapan dan pengawalan energi walaupun sebelum menjadi materi. Yang kedua, pemahaman terhadap keberadaan dan perkembangan urusan biologi. Ketiga, pewadahan dan pemperanan hukum dan nilai orang dan barang. Keempat, penyimpulan informasi yang disajikan secara simpul dan terbuka. Kelima, upaya kestabilan urusan dunia dan akhirat secara bersama-sama. Dengan ini, bagaimana jika segera diadakan persiapan serempak di permukaan bumi dengan menyatukan potensi menggunakan apa yang dimiliki dan sudah teruji sejak dahulu, seperti Pergerakan 10 November 1945 menggunakan persiapan, yakni bukan asal bertindak yang tanpa dasar, tapi untuk hal-hal yang sudah saatnya bertindak. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Khususnya untuk pencarian suasana dan pembangunan kembali bingkai kasih sayang, kebaikan, kebenaran, keadilan,
keamanan, keselamatan, dan kedamaian dengan membutuhkan persiapan yang sangat matang dan penataan yang sangat tepat sejak upaya untuk pencarian kepastian hukum, perizinan, bahan konsep, sistem manajemen, sistem administrasi, legalitas dan standar sabar, ikhtiar, tawakal, ghoiru tabzir, ghoiru ibsrof, efektif dan efisien hingga pelaksanaan di lapangan masing-masing. Karena diduga bahwa untuk perbaikan permukaan bumi mulai dari tradisi serta suku dan bangsa serta negara masing-masing di dunia ini, jika penataannya tidak tepat, maka manusia pun membutuhkan pengawalan melalui materi keras dan cenderung kasar serta melumpuhkan. Tapi jika penataan tepat, insya Allah binatang pun tidak semuanya harus dikawal menggunakan benda keras secara kasar. Karena manusialah yang berkewajiban untuk mengawal makhluk di permukaan bumi melalui nuraninya. Oleh karena itu, tentang permusyawaratan yang dimulai sejak Juni 2018, yakni tahun 1439, agar segera ada kepastian. Jika uji materi ini terlambat, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga usulan kami yaitu satu-satunya jalan adalah menunggu serta menyiapkan kemunculan Imam Mahdi. Namun bagaimana pencarian informasi yang lebih mudah terjangkau untuk membahas cara-cara menunggu dan menyiapkan kemunculan Imam Mahdi dalam rangka penyamaan dan penyatuan antar aliran dan golongan, baik dalam urusan keduniaan dan ekonomi maupun dalam urusan keagamaan dan ibadah, sebagai persiapan untuk Malhamah atau Armageddon. Kita adalah orang-orang yang sedang menunggu-nunggu wujudnya khilafah dan kembalinya Darul Islam. Ia akan kembali dengan munculnya Imam Mahdi. Dan munculnya Imam Mahdi akan terjadi tak lama lagi. Tidak lama lagi. Bahkan sebagian dari kalian masih hidup dan melihatnya. Itulah bagaimana dekatnya saat itu. Nabi SAW bersabda tentang fitnah Syam, bahwa awalnya adalah permainan anak kecil, dan akhir dari fitnah itu adalah seruan dari langit. Wahai penduduk bumi, ini adalah imammu, maka ikutilah dia. Dari pembacaan hadis-hadis fikih tahawulat, bahwa fitnah Syam tidak akan berhenti kecuali Al-Mahdi datang. Sesungguhnya pada akhir zaman Imam Mahdi akan muncul dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keturunan Siti Fatimah Alaihi Salam. Sebagian orang Islam mengatakan beliau berasal dari keturunan Hasan dan sebagian lagi mengatakan dari keturunan Husain. Imam Mahdi akan muncul pada akhir zaman untuk memberikan dunia keadilan setelah dipenuhi dengan kezaliman dan ketidakadilan. Inilah yang disepakati dan merupakan akidah yang benar bagi golongan orang-orang Islam. Dengan dugaan belum ditemukannya ulama Indonesia yang berkenan memahami kami, maka difungsikanlah ulama luar negeri, sehingga kami sangat berterima kasih apabila ada banyak masukan tentang gambaran suasana yang lebih sesuai dengan yang kita harapkan bersama. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة
Diduga bahwa kesombongan, penindasan, dan pembohongan terus semakin mendominasi permukaan bumi melalui pembodohan dan kemunafikan yang bergenerasi. Di antara dugaan tandanya ialah belum ditemukannya wadah curahan isi hati kami di antara pengguna salah satu tradisi berguru, di antara sesama tradisi berguru, di antara sesama pengguna mazhab Syafi'i, di antara sesama ahlus sunnah wal jamaah, dan di antara kaum muslimin yang dirasa mengandung syariah, lelampah, dan negara. Di antara dugaan penyebabnya ialah belum menyatunya aturan yang terkawal melalui materi dengan aturan yang terkawal melalui energi. Adapun di antara yang mendasari kebutuhan terhadap wadah curahan isi hati tersebut ialah: 1. Terhilangkannya beberapa fungsi wasiat sesepuh. Terkontroversikannya beberapa peninggalan. Gunaki keperluan pesantren Temboran. Terkontroversikannya beberapa komentar. Terkontroversikannya beberapa anggapan. Maksudnya beda. Dan bercampur aduknya tradisi yang diduga bahwa ini diawali oleh beberapa peristiwa, yakni sejak ditinggalkannya salah satu komunitas salah satu tradisi berguru tersebut oleh para sesepuh dan para saksi. 2. Terkontroversikannya informasi seputar peristiwa 1965, Perang Suriah, bom WTC, serta bom Bali 1 dan 2, seputar CI dan HTI di Jember dan Bondowoso, dan terbiarkannya beberapa hal yang belum mendapat kepastian dan atau belum mendapat mediasi dan atau belum mendapat tindak lanjut. Ini urusan pribadi. Ini urusan Pondok Pesantren Al Wafa dengan Pak Abdullah ini. Lalu bagaimana jika para sesepuh dan orang yang tahu sejarah serta riwayat semakin meninggalkan kita? Mungkin di antara dugaan permasalahan yang perlu dibahasakan secara bersama ialah: yang pertama, korban akibat peperangan dan ideologi yang sulit dibahas secara terbuka. Kedua, korban akibat virus yang belum dibahas tuntas dari awal secara terbuka. Yang ketiga, krisis yang sudah melanda di berbagai tempat. Keempat, kelaparan yang sudah melanda di berbagai tempat. 5. Pemadaman, keresahan, dan lain-lain di berbagai tempat. Mungkin juga di antara harapan solusi yang perlu dibahasakan bersama ialah: yang pertama, penangkapan dan pengawalan energi walaupun sebelum menjadi materi. Yang kedua, pemahaman terhadap keberadaan dan perkembangan urusan biologi. Ketiga, pewadahan dan pemperanan hukum dan nilai orang dan barang. Keempat, penyimpulan informasi yang disajikan secara simpul dan terbuka. Kelima, upaya kestabilan urusan dunia dan akhirat secara bersama-sama. Dengan ini, bagaimana jika segera diadakan persiapan serempak di permukaan bumi dengan menyatukan potensi menggunakan apa yang dimiliki dan sudah teruji sejak dahulu, seperti pergerakan 10 November 1945 menggunakan persiapan, yakni bukan asal bertindak yang tanpa dasar, tapi untuk hal-hal yang sudah saatnya bertindak. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Khususnya untuk pencarian suasana dan pembangunan kembali bingkai kasih sayang, kebaikan, kebenaran, keadilan, keamanan, keselamatan dan kedamaian
dengan membutuhkan persiapan yang sangat matang dan penataan yang sangat tepat sejak upaya untuk pencarian kepastian hukum, perizinan, bahan konsep, sistem manajemen, sistem administrasi, legalitas dan standar sabar, ikhtiar, tawakal, ghoiru tabzir, ghoiru ibsrof, efektif dan efisien hingga pelaksanaan di lapangan masing-masing. Karena diduga bahwa untuk perbaikan permukaan bumi mulai dari tradisi serta suku dan bangsa serta negara masing-masing di dunia ini, jika penataannya tidak tepat, maka manusia pun membutuhkan pengawalan melalui materi keras dan cenderung kasar serta melumpuhkan. Tapi jika penataannya tepat, insya Allah, binatang pun tidak semuanya harus dikawal menggunakan benda keras secara kasar. Karena manusialah yang berkewajiban untuk mengawal makhluk di permukaan bumi melalui nuraninya. يتهم بأن الكبر والاضطهاد والكذب لا يزال مسيطرا على وجه الأرض من خلال الخداع والنفاق المستمرين. ومن علامتها عدم الظرف للتعبير عن مضمون قلوبنا، أعني إحدى تقاليد التعلم من بين تقاليد التعلم من بين الشافعية، من بين أهل السنة والجماعة، من بين المسلمين التي يعتبر أنها تحتوي على الشريعة والتقاليد والدولة. ومن أسبابها المزعومة عدم التوحد بين الأحكام التي تسيطر عليها المادة والتي تسيطر عليها الطاقة. أما الدواعي الأساسية إلى الظرف للتعبير عن مضمون القلب فهو: أولاً ضياع بعض وظائف وصايا الآباء، تناقض بعض الموارث، Gunaaksi keperluan pesantren Temboran, تناقض بعض التعليقات، تناقض بعض الافتراضات، واختلاط التقاليد التي يشتبه أنها بدأت منذ تعدد الأحداث، أعني منذ تخلي الآباء والشهود عن أحد المجتمعات لإحدى تقاليد التعلم المذكورة. ثانياً تناقض الأخبار المتعلقة بأحداث عام 1965، الحرب السورية وقنابل مركز التجارة العالمي وتفجير بالي الأول والثاني، الشيعة وحزب التحرير الإندونيسي في جنبر وبندووسو، وتخلي عديد من الأشياء التي لم يتم تأكيدها أو لم تحصل على الوساطة أو لم تتلقى أي المتابعة. urusan pribadi ini urusan pondok pesantren Aliwafa dengan Pak Abdullah ini. فكيف إذا تركنا الآباء ومن علموا التاريخ والسيرة بشكل متزايد
ومن المشاكل المزعومة التي تجب مناقشتها معا هو: الأول المتضررون بالحرب والمعتقد اللتين يصعب مناقشتهما علانية. الثاني المتضررون بالفيروس الذي لم يتم مناقشته كاملا علانيا منذ البداية. الثالث الأزمة التي ضربت أماكن مختلفة. الرابع المجاعة التي أصابت أماكن مختلفة. الخامس انقطاع التيار الكهربائي والاضطرابات وغيرها في أماكن مختلفة. وربما كان من الآمال لحل المشاكل التي لا بد من مناقشتها معا هو: الأول التقاط الطاقة وحمايتها قبل أن تصبح مادة. الثاني الفهم لشؤون الأحياء وتطويرها. الثالث ظرف وتوظيف الحكم وقيمة الإنسان والأشياء. الرابع تلخيص المعلومات المقدمة بطريقة مختصرة ومفتوحة. الخامس السعي إلى التوازن بين الشؤون الدنيوية والأخروية معا. وانطلاقا من هذا، كيف لو عقد إعداد معا على وجه الأرض من خلال توحيد القوة باعتماد على ما هو مملوك وتم اختباره منذ فترة طويلة، مثل حركة 10 نوفمبر 1945 بالإعداد، بمعنى ليس ذلك بالاعتباط بل يكون ذلك للأشياء التي حان وقت تنفيذها. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. خصوصا للبحث عن الرحمة والحسنة والحق والعدالة والأمن والسلامة والسلام وإعادة بنائها بالإعداد الجيد والتنظيم المناسب، بداية من المحاولة إلى البحث في الأحكام والإذن ومواد المفاهيم ونظام الإدارة والتحقيق ومعيار الصبر والاختيار والتوكل وغير التبذير وغير الإسراف، والفعال حتى تنفيذها في ميادينها. لأنه متهم بأن إصلاح وجه الأرض يمكن أن يبدأ من اتباع التقاليد والقبائل والشعب والبلدان في هذا العالم. عندما لم يكن التنظيم مناسبا فيحتاج إلى خراسة الناس بالأشياء الصلبة والقاسية والمضعفة. ولكن إذا كان التنظيم صحيحا فإن الناس حتى الحيوان لا يحتاجون إلى الحراسة بها إن شاء الله، لأن الناس هم الذين يجب عليهم حماية الحيوانات على وجه الأرض بضمائرهم. انگار خودبزرگبینی و ستم و دروغ داره بیشتر بر روی زمین سلطه پیدا میکنه و این روند از راه فریب و درویی نسل به نسل انجام میگیرد. از جمله نشانه های احتمالی آن عبارت است از
پیدا نشدن گوش شنوا برای حرفهای دل ما در میان کاربران آیین شاگردی به استاد، در میان هم آیینان مریدی به مراد، در میان هم مذهبان شافعی، در میان پیروان اهل سنت و جماعت و در میان مسلمانانی که ظاهراً به شریعت، آداب و رسوم و دولت کشور احترام قائلند. از جمله عوامل احتمالی آن عبارت از سازگار نشدن قواعد مشخص از سوی ماده با قواعد مشخص از سوی انرژی می باشد. و اما زمینه‌های نیاز به گوش شنوا برای حرفهای دل اشاره شده عبارتند از یک، محو شدن بعضی از عملکردهای وصیت بزرگان، به جنجال کشیده شدن بعضی از آثار، به جنجال کشیده شدن بعضی از اظهار نظرها، به جنجال کشیده شدن بعضی از گمان زنی ها و به هم آمیختن آیین ها که گمان می رود این ناشی از برخی اتفاقات باشد، یعنی این از هنگامی که یکی از جوامع پیرو آیین شاگردی به استاد توسط بزرگان و شاهدان عینی ترک شدن آغاز گردیده است. دو، به جنجال کشیده شدن اطلاعات درباره رویدادهای سال 1965 میلادی، جنگ سوریه، بمبگذاری در مرکز تجارت جهانی، بمبگذاری اول و دوم در شهر بالی، رویدادها درباره شیعه و حزب التحریر اندونزی در شهر جنبر و بانداواسا و رها شدن برخی از اموری که هنوز قطعیت، پادرمیانی یا پیگیری پیدا نکرد. Ini urusan pribadi. Ini urusan Pondok Pesantren Al Wafa dengan Pak Abdullah ini. پس چه اتفاقی می افتد اگر بزرگان و مطلعان از تاریخ بیش از پیش ما را رها بکنند؟ از جمله مسائلی که ظاهراً نیاز به بررسی مشترک دارند عبارتند از یک، قربانیان جنگ و ایدئولوژی که بررسی آشکار آن به سختی انجام می‌گیرد. دو، قربانیان پاندمی که تاکنون این مسئله به صورت جامع و آشکار بررسی نشده است. سه، بحرانی که در جاهای گوناگون رخ می‌دهد. چهار، قحطی که در جاهای گوناگون رخ می‌دهد. 5. خاموشی یا قطعی برق و نگرانی‌های متعدد در جاهای گوناگون. شاید از جمله راه حل‌های مورد انتظار که به بررسی مشترک نیاز دارند عبارت باشند از یک، به دست آوردن انرژی و نگهداری از آن هرچند پیش از تبدیل شدن به ماده. دو، درک وجود مسئله زیستی و گسترش آن. سه، ایجاد ظرفیت و استیفای نقش قانون و ارزش انسان و اشیاء. 4. نتیجه گیری از اطلاعاتی که به صورت پیچیده و آشکار ارائه می گردد. 5. تلاش در به تعادل کشیدن امور دنیوی و اخروی هر دو. از این رو چگونه است اگر روی زمین برای چیزهایی که وقت اقدام آن رسیده است آماده سازی هماهنگ از راه گرد هم آوری توانایی ها و بکارگیری دست آورها و هر آنچه از پیش آزموده است صورت بگیرد، مانند جنبش 10 نوامبری که در سال 1945 اتفاق افتاد که با آماده سازی رخ داده بود، نه اقدام بدون فکر و عاری از مبانی. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. به ویژه برای جستجوی جو و بسازی قاب مهربانی، نیکی، حق، عدالت، امنیت، سلامتی و صلح
با آماده سازی کامل و تدبیر دقیق از هنگام تلاش برای به دست آوردن اطمینان حقوقی، مجوز، مواد مفهومی، نظام مدیریتی، نظام اداری، مشروعیت و معیار صبر، اختیار، توکل، عدم تبذیر، عدم اسراف، اثرگذاری و کارآمدی تا موقع پیاده سازی در زمینه‌های گوناگون. زیرا به نظر میرسه در رابطه با اصلاح روی زمین از سنت‌ها، اقوام، ملل و دولت کشورها در جهان، اگر تنظیمات آن دقیق نباشد، چه بسا انسان هم به مراقبت از راه سخت و نسبتاً خشونت آمیز نیاز داشته باشد. اما اگر تنظیمات آن دقیق باشد، انشاءالله که لازم نباشد از همه حیوانات به سختی و خشونت آمیز مراقبت گردد. زیرا این انسان است که وظیفه دارد از آفریدگان روی زمین با فطرت و وجدان خود مراقبت کند. It is argued that arrogance, oppression, and deception continue to increasingly dominate over the surface of the earth through trickery and hypocrisy from generation to generation. Among the supposed indications for that is there has not been any place for us to speak out the voice of our hearts among the followers of discipleship of learning traditions, among the fellows of discipleship of learning traditions, among fellow followers of Shafi'i Madhhab, among fellow Al-Sunnah wal Jama'ah, and among Muslims, in which this discipleship of learning traditions is deemed to be composed of religion, tradition and nation. One of the suggested reasons is that because there is still no integration between the rules that are generated by matter with the rules that are generated by energy. As for the reasons why we need to provide such a place for speaking out the voice of our hearts, it is because 1. The abolishment of several functions of elders' testaments, controversies over some inheritance, Digunakake keperluan pesantren temporan, controversy over some comments, controversy over some assumptions, and the mixing of traditions, which is implied to be initiated by some events, mainly since the passing away of the elders and witnesses of that tradition of discipleship. 2. The controversy surrounding the events of 1965, the Syrian War, the 9/11 attacks, and the Bali bombings 1 and 2. Concerning Shia and HTI in Jember and Bondowoso, and the negligence over some disagreements that have not been confirmed and or have not received any mediation and or have not received any follow-up. Urusan pribadi ini urusan Pondok Pesantren Ali Wafa dengan Pak Abdullah ini. And then, what should we do now that the elders and those who have knowledge about our history and archives are constantly passing away, leaving us? Maybe a few problems that need to be addressed together are: firstly,
victims of war and ideologies, which are hardly being discussed openly. Second, victims of the virus, which has not been thoroughly explained since the beginning. Third, crisis that has hit in various places. Fourth, famines that have accelerated in many places. Fifth, blackouts, unrest and so on in various places. Perhaps some of the expected solutions that need to be discussed together are: firstly, captivation and regulation of energy, even before it becomes matter. Second, understanding of the existence and development of biological affairs. Third, emplacement and assignment of law, and the value of people and goods. Fourth, summarization of information, which is presented in a conclusive and open manner. Fifth, attempts towards balance between world affairs and the hereafter. Therefore, what about to obtain a simultaneous preparation on the surface of the earth, by unifying potentiality of the people, utilizing what has been provided and time-tested since long ago, such as the Bungtomas movement of November 10, 1945, using preparation which is not just a reckless behavior, but with solid reasons, underlying that this is truly the right moment to take action. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Especially in the search for an atmosphere and reconstruction of the frame of love, kindness, truth, justice, security, safety and peace, by requiring very mature preparation and very precise arrangements within the efforts of seeking legal certitude, licensing, materials of concept, management systems, administrative systems, legality, standard of patience, endeavor, trust, non-exaggeration, non-excessiveness, effectiveness, and efficiency towards implementation of these in each respective field. Because it is argued that the restoration of the earth, from traditions to tribes to nations and to countries in the world is, if the arrangement is inappropriate, it imposes man to be guarded with hard tools which inflict cruelty and tend to be paralyzing. But, if the arrangement is right, God willing, even animals do not have to be controlled harshly with hard objects. Because it is human being who has responsibility to look after the creatures on the surface of the earth with love and affection from their conscience. Il semblerait que l'arrogance, l'oppression et la tromperie continuent de dominer à la surface de la terre à travers la duperie et l'hypocrisie qui prévalent depuis des générations. Parmi les signes supposés, il en est qu'il n'y a plus de réceptacle à l'épanchement du contenu aux forces intérieures par le biais de notre tradition de disciples à maître, parmi les autres traditions d'apprentissage de disciples à maître, parmi les autres utilisant le mazhab shafi'i, parmi d'autres Ahlus Sunnah wal Jama'a,
et entre la communauté musulmane qui est considérée être dotée d'une loi, de l'Alampa et d'un État. Et parmi les éléments qui semblent être à l'origine de cette situation se trouve l'absence d'unité entre les principes véhiculés par la matière et les principes véhiculés par l'énergie. Entre autres raisons qui expliquent le besoin d'un tel réceptacle au contenu de nos forces intérieures figurent 1. La disparition de plusieurs fonctions de la volonté des anciens. La controverse entourant diverses religions. La controverse de certains commentaires. La controverse de différentes suppositions. Le mélange des traditions. Et ceci semble avoir été précédé par divers événements, c'est-à-dire depuis l'abandon d'une des communautés parmi l'une des traditions d'apprentissage de disciples à maître, signifiées par les anciens et les témoins. 2. La controverse au sujet des événements de 1965. La guerre en Syrie, des attentats du VTC, des doubles attentats de Bali. Au sujet des chiites et des Hatei à Djamber et Bondowoso. Et le laisser-faire concernant certaines choses qui n'ont pas encore été clarifiées et ou sont restées sans médiation et ou n'ont pas encore fait l'objet d'un suivi. Dès lors, comment faire lorsque les anciens ainsi que ceux qui connaissent l'histoire et les narrations nous quittent les uns après les autres? Parmi les problèmes allégués qui nécessitent de faire l'objet d'une discussion collective se trouvent possiblement, premièrement, les victimes de guerre et d'idéologies dont il est difficile de discuter ouvertement. Deuxièmement, les victimes du virus qui n'ont pas fait l'objet de discussions en profondeur de manière ouverte, et ce depuis le début. Troisièmement, les crises qui frappent en de nombreux endroits. Quatrièmement, la famine qui frappe en de nombreux endroits. Cinquièmement, les pannes de courant, les troubles et autres incidents en de nombreux endroits. Parmi les solutions prometteuses qui nécessitent de faire l'objet d'une discussion collective se trouve possiblement, premièrement, la captation et le contrôle de l'énergie avant qu'elle ne devienne matière. Deuxièmement, la compréhension de l'existence et du développement des affaires biologiques. Troisièmement, la sanctuarisation et le rôle du droit ainsi que des valeurs, des personnes et des biens. Quatrièmement, résumer l'information qui doit être présentée ouvertement et de manière simplifiée. Cinquièmement, les efforts pour la stabilisation conjointement des affaires de ce monde et de l'au-delà. Cela étant, comment procéder rapidement à une préparation simultanée à la surface de la Terre en unissant les potentiels, en utilisant ce qui est disponible et qui a déjà fait ses preuves depuis longtemps, comme le mouvement du 10 novembre 1945, et en ayant recours à une préparation, c'est-à-dire non pas d'agir de manière désordonnée et sans fondement, mais agir par rapport aux faits au sujet desquels il est temps d'agir. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. En particulier en ce qui concerne la recherche d'une atmosphère ainsi que la reconstruction d'un encadrement de compassion, de bonté, de vérité, de justice, de sécurité, de tranquillité et de paix
pour ces dernières, ce qui nécessite une préparation approfondie et des dispositions appropriées, depuis la recherche de certitudes concernant la loi, les permis, les concepts, les systèmes de gestion, les systèmes administratifs, les affaires juridiques, en passant par les normes à établir au sujet de la patience, des efforts, du tawakkal, du khayru tabdir, du khayru israf, de l'efficacité et de l'efficience jusqu'à leur mise en œuvre enfin dans leurs domaines respectifs. Étant donné qu'il semble que pour une amélioration à la surface de la Terre, cela passe en premier lieu par les diverses traditions, tribus, nations et pays de ce monde, si leur agencement n'est pas approprié, alors que les hommes ont également besoin d'être escortés à travers la matière, même si celle-ci a tendance à être rugueuse et paralysante. Si leur agencement est approprié, Inch'Allah, alors même les animaux n'auront pas tous à être encadrés au moyen d'objets matériels, car c'est l'homme qui est chargé d'être le protecteur, par sa conscience, de toute créature à la surface de la terre.据称，通过几代人的骄傲、压迫与欺骗和假意，诈欺持续主宰地球表面。据称的迹象之一是，找不到一个可以哭泣的肩膀，在其中一种学习传统的实用之中，在其他学习传统中。在沙菲伊马塔的其他实用之中，在阿鲁苏纳瓦加玛阿同胞中，以及在穆斯林中倾诉我们的薪水被认为包含伊斯兰教法、拉伦巴和国家。所谓的原因之一是由物质控制的规则与由能量控制的规则的统一。新理想潜在需求包括：一、使区长老意志的某些功能，有争议的一些文物，有争议的一些评论，一些假设是有争议的。以及传统的混合，据称是有几个事件引发的。其次，长者和目击者放弃了其中一种学习传统的时期之一。二、关于1965年事件的信息生意，苏利亚战争、为抵西恐怖主义与巴黎1和巴黎2恐怖主义。关于珍贝尔和本多沃说的西裔和哈德伊并留下一些没有得到证实的东西，或者没有接受调解，或者没有收到任何跟进。urusan pribadi. Ini urusan Pondok Pesantren Ali Wafa dengan Pak Abdullah ini. 那么，如果长辈和了解历史的人越来越多的离开我们呢？可能需要一起讨论的所谓问题包括：首先，难以公开讨论的战争和意识形态的受害者；其次，
从一开始就没有彻底公开的讨论病毒受害者。第三，各地发生的危机。第四，各地发生的界。第五，各地停电、骚乱等。也有可能需要一起讨论的一些解决方案是：首先，在能量变成物质之前就对其进行捕获和控制；其次，了解生物事物的存在和发展；第三，法律的角色和作用以及人和财物的价值；第四，推断以大结合开放方式呈现的信息；第五，共同稳定世界和后世的事物。有了这个，如果我们很快举行在地球表面，同时准备通过利用你所拥有的来联合潜力，自古以来就被这事过项。1945 9月10日。是为有准备，这不仅仅是在没有根据的情况下采取行动，而是针对该采取行动的事情。Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 尤其是融化气氛，重建爱情框架，善良、真理、正义、安全与和平由于努力寻求法律确定性，因此需要非常成熟的准备和非常精确的安排、许可、概念材料、管理系统、行政系统、合法性和患者标准。委员会相信上帝的计划，在各自领域有效且高效地实施。因为有人怀疑是为了改善地球表面从这个世界上的传统和部落、民族和国家开始。如果安排不适当，那么人类也需要护送穿过坚硬的材料，而且往往会变得粗糙和麻痹。但是，如果安排的适当，上帝愿意，并非所有的动物都必须粗暴地使用硬物护送，因为是人类有义务通过他们本人的良心来守护地球表面的生物。Saking panyokrabawa bilih sifat sombong, sifat tegel nindes, saha laku cidra, sansaya ndodra wonten salumahing bumi, lumantar tiyang dipun damel bodho, ugi ngreksa watak goroh ingkang turun-tumurun. Ing antawisipun panginten tandhanipun nggih menika dereng dipun panggihaken papan damel pangudaraos sing manah kita. Ing antawisipun ingkang ginakaken salah satunggaling adat Maguru, ing antawisipun ingkang sami-sami kagungan adat Maguru, ing antawisipun ingkang sami-sami ginakaken mazhab Syafi'i, ingkang antawisipun Ahlus Sunnah wal Jamaah, ugi para kadang muslimin ingkang dipun raos ngagungi babagan syariah
Lelampanipun para leluhur ingkang baut tinulodo ugi nagari. Ing antawisipun panginten ingkang jalari kados mekaten nggih menika dereng manunggalipun paugeran ingkang gumathok lumantar uba rampe kanthi paugeran ingkang kajagi lumantar daya kekiyatan. Ing antawisipun ingkang dados landhesan kabetahan tumraping sarana pangudara sing manah kala wau nggih menika sepindah icalipun saperangan daya ginanipun kawruh pinunjul saking sesepuh. Awit saking benten-bentening pemanggih pinten-pinten patilasan digunakake keperluan pesantren temporan. Awit saking benten-bentening saperangan pamanggih ingkang dipunaturaken. Awit saking benten-bentening pamanggih pinten-pinten anggepan. Maksudnya beda. Ugi campur bawuripun tradisi ingkang dipun kinten bilih menika dipun wiwiti saking pinten-pinten kedadosan. Nggih menika wiwit rikala dipun tilaripun salah satunggaling komunitas utawi paguyuban. Salah satunggaling tradisi meguru menika kalian para sesepuh ugi para saksi. Ingkang angka kalih awit saking benten-bentening pamanggih ingkang dipun tampi babagan prahara 1965. Perang Suriah, bom WTC, saha bom Bali ingkang kaping 1 miwah bom Bali ingkang kaping 2, ugi bab SII saha HTI wonten Jember ugi Bondowoso. Miwah kaumbaripun pinten-pinten perkawis ingkang dereng pikantuk pasarujukan ugi utawi dereng pikantuk panengah ugi utawi dereng pikantuk cara kados pundi salajengipun. Pesantren Aliwafa dengan Pak Abdullah ini. Lajeng kados pundi menawi para sesepuh tiyang ingkang uninga sejarah sarta riwayat saya nglirwakaken kita. Mbok bilih ing antawisipun panyokro bawaning perkawis ingkang kedah dipun sarujuki ndamel basa ingkang sami sacara sesarengan inggih menika sepindah bebantening paperangan ugi keyakinan ingkang ewet dipun rembak secara tinarbuka. Kaping kalih korban kranten virus ingkang dereng rampung rinembak tuntas saking kawiwitan kanthi tinarbuka. Kaping 3 krisis ingkang sampun nerajang ing pundi-pundi papan. Kaping 4 kasrakat kirangipun dahar ingkang sampun nerajang ing pundi-pundi papan. Kaping 5 petenging swasana krana pejahing listrik raos susah ugi bingung lan sanes-sanesipun ing pundi-pundi panggenan. Mbok bilih ing antawisipun pangajeng-ajeng ingkang betah dipun sarujuki damel basa ingkang sami nenggih menika. Ingkang sepindah nyepeng sarta madhahi ugi njagi daya kekiyatanipun senaosa dereng dados kaweruh utawi materi. Ingkang angka kalih mangertos dumateng wontenipun saha ngrembakanipun babagan kajiwan. Ingkang angka 3 saged madhahi ugi paring daya kekiyatan dhateng paugeran utawi hukum ugi ajinipun tiyang sarta barang. Kaping 5 mundhut gumathok ing babagan saking warta ingkang tinampi ingkang dipun beber kanthi ringkes miwah tinarbuka. Kaping gangsal mbudidaya imbangipun perkawis donya ugi akhirat kanthi sesarengan. Kanthi menika kados pundi menawi enggal dipun siagaken sesarengan wonten salumahing bumi kanthi manunggalaken daya kagunan ngginakaken menapa ingkang dinarbe ingkang sampun kauji wiwit rumiyin. Kados dene gerakan 10 November 1945 ingkang pranyata sampun siaga ing diri inggih menika boten waton tumindak ingkang tanpa lelandhesan nanging pranyata perkawis ingkang sampun wancinipun tumindak. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mliginipun kagem ngupadi swasana saha mbangun rinakiting asih ing katresnan. Lampah sae, jejeging leres, jejeging adil, raos aman, kawilujengan saha katentreman.
kanthi mbetahaken samaptoing karya ingkang sampun kapetang saha dipun tata kanthi permana wiwit ngupaya kagem ngupadi pepesthening hukum. Bab palilaing izin, uba rampe kang badhe diayahi, sistem manajemen, sistem administrasi, legalitas, ugi ukuraning raos sabar, ikhtiar, tawakal, ghairu tafsir, ghairu israf, efektif saha efisien. Ngantos anggenipun nindakaken wonten papanipun piyambak-piyambak. Amargi dipun kinten bilih kagem kautaman sainggiling bumi menika wiwit saking tradisi, suku, ugi bangsa miwah negarinipun piyambak-piyambak ing jagat raya menika. Mbok bilih anggenipun nata kirang leres ndadosaken manungsanipun mbetahaken panuntun lumantar sarana ingkang teges kepara kasar sarta nglumpuhaken. Ananging menawi tinata kanthi leres insyaallah kewan kemawon mboten sedaya kedah jinaga ngginakaken sarana ingkang atos ugi lagu ingkang kasar awit nenggih manungsa ingkang kagungan wajib kagem njagi makhluk ing salumahing bumi lumantar kalbunipun. Beda panyangka, cek kesombongan, penindisen, terkalecikan, terus sajen ngubesani nang atas bumi, ang libeti kepuduan, tor kemunafikan siron binoron. Ian taran sangkaan, tatenger epon ingki panika, belum epangkina kenangan esena ate kaula sateja. Iantarana sengangkui salah sitong kebiasaan akuru, iantarana sesami kebiasaan akuru, iantarana sesami ngangkui madhab syafi'i, iantarana sesami ahlus sunnah wal jamaah, tor iantarana kaum muslimin seekeresa akan tu syariah lalampa tor negara. Iantarana sangkaan sabab yang kipanika belum masih tong atoran seejaga ang lebeti materi kalaban atoran seejaga ang lebeti energi. Tining iantara nasi ada sari keputuan mungku kenang na esena ate kasebut yang kipanika. Situng tayelangapan soponapan pekuna usiata benga sepo. Karen pesantren. Pamangki sealalabenan ngingingipan soponapan tetingkelen. Gunaki keperluan pesantren temporan. Pamangki sealalabenan daripan sapunapan onceren. Pamangki sealalabenan daripan sapunapan angkepen. Maksudnya beda. Tor apor campura kebiasaan. Seminor panyangka cek kepaneka ia wuli sarang pan sapunapan ketetian ingki kak dinto ngabiti etingke lakiana salah sitong kelimpok kebiasaan aku kasebut sareng para sepo tor para saksi. 2. Pamangki sealalabenan peb kaper sako pengah katetian 1995 Perang Suriah, bom WTC, serta bom Bali Situng tor 2. Sako pengah Syi'i tor HTE nang Jember cuken bende besah. Tor talom perepan sapunapan hal sebelum nga oleh kepastian tor otabe belum nga oleh mediasi tor otabe belum epangki ketosana. Ini urusan pribadi ini urusan Pondok Pesantren Al Wafa dengan Pak Abdullah ini. Laju ketipun apa? Enale kapara bengesepo tor orang singa keli sejarah serta riwayat sajan ating lagi kalau sateja. Katia iantara kemuskilan si parlo ikarempek areng sareng ingki panika. Situng,
korban pangkibat perang tor ideologi semelarat ecerbaaki kalaban terbuka. 2. Korban pangkibat penyakit virus sebelum ecerbaaki kalaban cerna dari awal kantos akhir secara terbuka. 3. Karugian seampun tepeh nang pan saponapan kenangan. 4. Kelaparan seampun tepeh nang pan saponapan kenangan. 5. Petengan kasusaan tor en lainah nang pan saponapan kenangan. Katia cukenan iantarana pangarep cilen keluar separlo ecer baaki arang sareng iki panika. Sema mulan parlo nangkep tor pengawalan energi sanau salaki belum teti materi. Kapeng 2. Pemahaman muku kabedeen tor tombuna urusan biologi. Kapeng 3. Bedena bede tor seneku hukum cuken nilai orang sareng bereng. Kapeng 4. Po ketekaper siato laki secara ringkes tor terbuka. Kapeng 5. Tareka arang sareng masampurna urusan tunya tor akhirat kalaben arang sareng. Kalaben kepanika katipun apa enalika teteken pedi ilampa akia persiapan kalaben serentak neng atas bumi kaangkui masih tong kakuatan aku aki papona pasi kedui tor ampun tauji kabit timen akati pergerakan 10 November 1945 aku aki persiapan yakni bani asal atentek setade desara nanging kaangkui hal-hal seampun bektona atentek. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khususipun kaangkui nyari kabedeen tor pambangunan aboli dek berengka katresnaan, kafokusen para karsi leres, keadilan, keamanan, keselamatan tor katentreman. Kalaben ngaputuaki persiapan sesangat mateng tor tataan sesangat tepat ngabiti usaha kaangkui nyari kepastian hukum, perizinan, bahan konsep, sistem manajemen, sistem administrasi, legalitas, tor standar sabar, ikhtiar, tawakal, ghairu tabzir, ghairu israf, efektif, tor efisien kantos alam paaki neng lapangan bengsebeng. Amar keisangka cek kaangkui matepak kebedaan atas bumi ngabiti dari kebiasaan berke tor bangsa serta negeri bengsebeng neng etunya kepanika. Naleka dalam nata tak leres, maka manusia pun ngaputuaki panjagaan ang lebeti materi si keras tor kongang kasar serta malempuaki. Tapi naleka tata naleres insya Allah keben juganan tak sekapina kotu ijege aku naki pereng si keras secara kasar. Amarke manusia sing ngakungi kewajiban kaangkui ajege makhluk nang atas bumi lebet ate nurani.